बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है उसमें काफ़ी एक अच्छी खबर सुनने को मिली और देखने को मिली। जो इमरान खान ने वादा किया था वो मुकम्मल कर दिया। पंजाब असम्बली जो है उसमें एतमाद का वोट लिया गया। वोट लेने के बाद परवेज़ इलाही ने इमरान खान के जो एक वादा किया था उसके ऊपर पूरा उतरे और असम्बली जो है डिज़ाल्व करने के लिए गवर्नर पंजाब को भेज दी। गवर्नर पंजाब ने उस असम्बली पे दस्तखत करने के लिए सोच रहे हैं और हो जाएंगे आज कल में। इसी के साथ कुछ और चीज़ें गर्म शनीद और गर्म गर्म खबरें आ रही हैं। लगता है कि अब जो है वो पीएसपी और हकीकी और बहाली एमक्यूएम और एमक्यूएम जो इकट्ठे हुए हैं, ये एक कोई नया मार्का आने वाला है। और कराची की जो इस वक्त होने वाली है बल्दियाती इलेक्शन, उन इलेक्शन के बारे में जो है वो उनकी काफ़ी तशवीश और हल्का बांदियों पर बात करते हुए उन्होंने इलेक्शन को रोकने के बारे में कहा है। अजीब सी बात है कि वो बड़ी कमाल महारत से सारी चीज़ें करते रहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई कि एमक्यूएम की वो पुरानी एक धाड़ और एमक्यूएम का वो पुराना रोब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने में आया। जब पीएसपी के रहनुमा एमक्यूएम में दाखिल होते हैं तो कहते हैं मैं अब दूसरी हिजरत करके पाक सरजमीन पार्टी से दोबारा एमक्यूएम में आ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि शहर के कुछ लोग शरीफ क्या हुए, सारा शहर ही बदमाश हो गया। तो ये एक बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का डायलॉग था जो उन्होंने मारा। और इस डायलॉग के ऊपर भी काफ़ी सारी बात और वो एक चीज़ नज़र आ रही है जो पहले एमक्यूएम में होती थी और उस एमक्यूएम के अंदर जो एक चीज़ थी, एक दहशत, एक रोब और सारी चीज़ें, क्या वो इशारा उनकी तरफ था कि ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी बात जो फ़ारूक सत्तार साहब ने कही, वो कहते हैं कि क्यों ना हम असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें। मैं तो कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत को भी छोड़ देना चाहिए। इनके साथ एक और अच्छी चीज़ जो मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि साबिक जो कैदी रहे इनके वफाकी हुकूमतों के और एक नौजवानों के लिए एक अपना कानून का रास्ता निकालने वाले और इंतहाई सीनियर सिटीज़न जिनके ऊपर कैद सोबत की बहुत सारी सोबतें उन्होंने झेली इस निज़ाम में, और वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरीट में तशरीफ़ लाते हैं और सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज़ गंडापुर सबसे मुलाकात उनकी होती है। उनके दिल पे जो है वो एक खूबसूरत सा उनके एक इत्मीनान है और उनके चेहरे पर जो है वो हमने एक रोशन और मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा कानून ये देखा कि वो इस निज़ाम में जो है इस निज़ाम के साथ जंग लड़ रहे हैं और अपने आप को मुतमिन उन्होंने ज़ाहिर किया और दिखा भी रहे थे। जब वो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक के दफ्तर में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि इस निज़ाम में चादर और चार दीवारी गैर महफूज हो चुकी है और अब इससे कोई और काम बाकी नहीं रह गया कि इस निज़ाम को जो है उल्ट दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमें हमेशा जो है वो सानिया मॉडल टाउन के लिए आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। ये वो एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के इस निज़ाम पर कि जो आज से 8 साल पहले हुआ और निहत्ते लोगों के जो शहीद किया गया और अपने हकूक़ मांगने वालों के साथ जो जुल्म और जबर किया गया और आज भी इंसाफ जो है उनको नहीं मिला और उनकी जो वो रसा है वो आज भी दर दर धक्के खा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती ने कहा कि अदलो इंसाफ के कौमी इदारों को बावकार और मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी ताकतवर और दौलतमंद जो है वो इंसाफ के ऊपर असर रसूख न कर सके और इस्लाम और आइन और कवानीन के अखलाकियात को पामाल न कर सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और ना ही को अदल इंसाफ का निज़ाम। सानिया मॉडल टाउन इसकी एक जीती जागती तस्वीर है जो आप सबके सामने है और हम हमेशा जो है वो सानिया मॉडल टाउन के लोगों के साथ और सानिया मॉडल टाउन के इस केस के ऊपर बात करते रहते हैं। कुछ इंकशाफात अजीब से हैं और उनके जो दबे अल्फाज थे उन्होंने ये भी महसूस किया कि सानिया मॉडल टाउन के ऊपर वो इंसाफ करना चाहते थे और जितना मुमकिन हो सका वो उसमें तावन और काम करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर सके इस निज़ाम के तहत कि ऐसा न हो कि ये निज़ाम एक्सपोज हो जाए और निज़ाम जो अब आखिरी सांसें ले रहा है, वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो आज़म सवाती जो है वो इसके लिए खड़े हैं और कहते हैं कि मैंने जो कुछ करना था, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं आने वाली नस्लों के लिए इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जाऊंगा और इस निज़ाम में जो ये बदगुमानियाँ, ये जो इसमें गलाज़तें पाई जाती हैं, इसके ख़िलाफ़ मेरी जंग रहेगी।
اور عجیب سی بات ہے، آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب جب جاتے ہیں سپریم کورٹ جاتے ہیں یا ہائی کورٹ جاتے ہیں، جب وہ ججز کو اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ معاملات ہیں، لیکن ان کی کوئی شنوید نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی ہے، ایک لائر بھی ہیں اور سینئر لائر ہیں، اور انہوں نے اپنی پٹیشن بھی دائر کی، کوئی ان کو کسی قسم کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن پھر جب انہوں نے دوبارہ سٹیج پہ جا کے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا، دکھ بھری داستان کا اظہار کیا، تو دوبارہ ان کو قید و صحبت کے صحبتیں جھیلنی پڑیں، اور ان کو پورے پاکستان میں دوبارہ بھیجا گیا کہ اپنی زبان بندی کریں ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ لیکن اعظم سواتی کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، اور اب وہ اس نظام کے خلاف ضرور اپنی آواز بلند رکھیں گے، اور ان نوجوانوں کا جو مستقبل ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے ان نوجوانوں کے مستقبل کے لیے اپنا کردار جتنا ادا کر سکوں میں کروں گا۔ سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور صاحب نے کہا کہ یہ نظام ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے۔ جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شروع سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہی جو ہے وہ پسے ہوئے طبقوں کو دبانے کے لیے ہے، اور اشرافیہ کے لیے بنایا گیا ہے، جاگیرداروں کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ لوگ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تو صرف اور صرف ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، جو آج دن تک اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے، کہ یہ نظام جو ہے یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس نظام کو ہمارے آباء و اجداد بھی دیکھ چکے، ہم بھی دیکھ چکے، اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ نظام کس طرح کر کے پسے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ نہ تو ان کے لیے تعلیم ہے، نہ ان کے لیے صحت ہے، اور نہ ہی ان کے لیے بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ میں پہلے بھی اپنے ولاگ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ان اشرافیہ کے لیے ان کے اسمبلیوں میں، ان کی کنٹین پہ اور ان کے جو کیفیٹیریا ہیں ان کے اوپر جو قیمتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ایک چائے والے ڈھابے کے اوپر نہیں ملتی، غریب مزدور کے لیے نہیں ملتی، لیکن اپنے لیے انہوں نے رکھی ہیں۔ ٹی اے ڈی اے ان کو ملتے ہیں، جہازوں پہ سفر ان کو ملتے ہیں، بیرون ملک علاج ان کو ملتے ہیں، لیکن جن عوام کے ووٹوں سے یہ منتخب ہو کے آتے ہیں وہی ان کی نظر میں حقیر اور اسی قابل ہیں کہ وہ ان کو منتخب کرتے ہیں۔ اور خرم نواز گنڈا پور صاحب نے کہا پچھلے 8 سال سے ہم ماڈل ٹاؤن کا جو ہے کیس وہ بھگت رہے ہیں، اور طرح طرح کے اس میں جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ کبھی کوئی چیز آڑے ہاتھوں آ جاتی ہے، کبھی بینچ ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی جے آئی ٹی نہیں بنتی، کبھی استغاثہ کا کیس چل رہا ہے۔ جو اشرافیہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں، وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کیس میں ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انصاف تو نہیں مل رہا نا ان لوگوں کو، ان وارثین کو۔ یہ تو اشرافیہ کی لونڈی بن کے ساری چیزیں چل رہی ہیں، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی کے سامنے سرنگوں ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے لیے دونوں رہنماؤں نے بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک شروع سے لے کر آج دن تک اس نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اور یہ اعادہ کیا تھا خرم نواز گنڈا پور صاحب نے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کے تحت کبھی بھی نہیں دیکھ رہے کہ کبھی کسی کو کوئی آسودگی ملے گی، آسانی ملے گی، یا عوام پاکستان جو ہے ان کے لیے کوئی راہ کھلے گی جس میں وہ ترقی کر سکیں اور ملک پاکستان ترقی کر سکے۔ ہمیں ہمیشہ اس نظام کے خلاف رہے ہیں، اور جب تک اس نظام کو نہیں بدلا جائے گا پاکستان کی حالت زار یوں ہی رہے گی۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔